এটা তুই দাদা হ্যাঁ এটা তো মোবাইল Baca kajakan. Balik hambai. Ini blood donation kami ni ke 15 August tu sawai tai आज़ादी का अमृत महोत्सव उपलक्षे पैसा सब डिविजन लेवल ब्लाड डोनेशन कैम्प ini 12 tarik ini dari blog IBCT sini lain itu dan ini apa ini sasani ini sini orang blood donate kayaknya 30 জন আছে এরকম মানে আপাতত যাব যারা 11 জন দরকার এই ফাইটার মত Engkau umani jangan kau jangan kerja. अब बेलबारी ब्लॉक में कंपन शॉप अकलक साइड Akar ke elakan ni borok hai bani nakatai okubuni jangan ni borok udah. अब Khabar ini dah. कौन सा पंचायत di sini berapa kali ini बेलबारी ब्लॉक में कौन सा पंचायत di sini berapa kali atau तो पंचायत तीन चार दिन पाँच दिन वाला itu kali बाकी 30 জন আছে kali kita mas 30 জন kali তারপর খাইবি apa ini itu চলি 30 জন আছে কালে খাই মানে বিশৃঙ্গ তাবুক কয়জন আছে